hầu bung mi te ha zing ka pha ap va ipau pathin avel velin thang wa na le wa chai na ipekit vin hi tuni October la dinga Sunday chai na lam chu ahong phata in kum thun ding kon cha bo zong a hita in tunia pathin in eilung se na ho atha be a ivel vet kidwa pathin dei hol na le pathin mai hol na inei thein divin taw na pumin tu zingka pha na panin la divin pakai Jesu Christa mina ka hintim hi KBC Center Church Molnoi area hobung mi te ho hin chule online na viewer ho hin pakai Jesu Christa milung se na atha be a tu zingka pha na I het do kidwa pathin milung se na ho igel do kit thei na divin taw na puma panin la uwa taw na puma ina pandivin pakai minin avel velin tim na kahin nejen hi tu zingka phana I Bible chang dingwin Ruth le khabua bung khat chang khana pana chang gup chan kahin sim do ding hi Ruth le khabu bung khat chang khana pana chang gup chan kahin sim do ding hi hin sim do ta nge thutan vai hom ho vai hom laizin gam songa kil ahung han ye chun juda gam sung Bethlehem khua pasar khat mob gama khopem din achin ama zong azinu zong chule achapateni zong akil hon tawe pasar pa min chu Elimelech akitin azinu min Naomi ahin achateni min Maklon le Kilion ahilhoni amau hi juda gam sung Bethlehem khwa cheng Ifrat phungmi ahive abon chan mob gama achivin aga khopem tawe Chuzovin Naomi azipa Elimelech chothin azinu zong achang sein achapateni to adal hatai achateni chun mob numei zin akipui gel thonin khatnumin chu orpa akitin khajanumin chu Ruth akiti mob gama kum som tabang aga cheng ve chuin Maklon le Kilon athikit lonin chule ahile Naomi chu azipa le achapateni gezin adal haso tawe hi chu Naomi zong mob gama kona chu amauteni ahin kipuiza hungkile kiding agotai izenem tile mob gam sunga umna chun pakai zin amite Israel avil kinin nele cha zong apetai ti azan hi pathenin athu phathei bo pewhan taw na hin ne ingate kapathe ni khole kum lalha ake zin tuni hin pakai October tha Sunday China lang chukan phakitawin ahin la na chate ho in mun khana nangma ho khoma nangma thu ngai khoma wa chaila sa khom na phat chu ahi laizin izong la pakai tuni hin nangma lung se na nei chanwa nangma mi khoto them no ho nei mu sawa bakai nangma ho theya nei koi wa keima mun che a nangma ho wa ta san kiloi khom hi zongoleng thagawa kiloi khoma mun khana leng khom dinga nei dei theina lai za luvin ka kipa win na min lo pi ka thang wa win bakai lung se ta in
ka na mun chewa Calvary thingkil maha khu chu nei thamovin la no nei za sawin la nei hilovin la nei sudi uvin la nang malung se na kachan na divin lung se ta in nei sudi divin pakai na ko min ka hong tau ven hi chom cha na thua ka hong ke ho lim na diva pakai lagawin e pi vin ti a hizana chu pakai Jesu Christa mina ka tawo hi amen tuni sopite ho rut le khabu hi kasim la jin kalung thim atong khai ne hi ipia to kha ham tia lai hin thutan vai hom ho lal lai jin gam sunga kil al hai akiti gam sunga kil al han ade de a juda gam sung Bethlehem hin kil al han hi Bethlehem min chom chu Ifrat akitin Ifratha oilaya kona kilado ham Bethlehem hi ei pawa ile do ahile changha in akitin hi Bethlehem hi ei pawa ile do ale changha ina changha abeita hi tin ai ta cho gam sunga kil hungla a changla ina changla a hungbei pha na hin hilaya hin Elimelech te in sung hi Juda gam Bethlehem kil ha namun adal ha Moab gam anazon ta na hi Elimelech kitipahi ei pawa ile do ahi le pathin chu ka leng pa hi tina hi hilaya la do ding kalung thima hong kon ta kha chi pe ham itialen kain ko te ho Bethlehem kiti hi changla in kiti hi jeng rong le phat khat teng la pathinin acha te hi ahung zep ji ahilo acha te kitoi ta anadingin kil al ha sa zin acha ten amma ahol na dingin boina akoi pe ziti hi kamudo in hin tuna hi chi Bethlehem muna hi kil ahung tha na hi ipizi hi ding ham etial hin pathian cha te hin pathiana ki toita na ne ya pathian lam abela pathiana de ta apanding ti hi pathian chu ka leng pa ti pa in a in sung mi zo se apuya hi chi pathian in ki toita na ding ham a hi lo le su di na ding ham I pi pen ta ham khana hi chi boina akoi pe hi aman dowa pathian lambel talovin mob gam lama anazam ta na hi ti tunin ka sei do no min hi e ho zong hilaya hin ive na hele hichimi te se ahi po in tunin zong Christian hin khwa hi ive na hele pathian cha ka he itivin Christian ka he itivin peng tha ka he itivin ta san cha ka he itivin na pathiana dinga na sata pang ka he iti lai zahin evet na hele boina neu cha khet cha ahunguma dammo na neu cha khet cha ahuma hasan na ahunguma insunga ne le cha ahung boya ahilo le ile khasim na ahung boya exam khat ve ni ve I hung fela I tabang ham khat tewa hele mob gam lama zamgo a Christian tamta ki umeti hi tuni phana ka sei do no min hi tunin zong na insung boy za a dammo ve se na to za a nele cha na gen the za a ha san na to za hi mob gam zam dinga ki sa mi izat umdi vem mob gam na zamgo nam ting ka te aye chu mob gam hi I Bible win a say na chu anapho chu na sata anapho
Israel cha te to mop te ki cheng hal lo ding ati jeng chu nam thieng lawa na koi chu ibola nam thieng lawa na koi ham etial hin Lord achanu tenin apa chu zu adon kham sa hona alup pi hona hilaya ko na hi mop le amon hung hing do chu ya su nam thieng lo hi na chen khom thei lo diu hi ta he pho kita a pho a hil cha na lai hi a hi wangini pititam tia la hin Elimelech pathin chu ka leng pa he ti te in sung hin ma Bethlehem chang la ina chang la hongum lowa ha sat na sata hin to pha na hin hila hin kai ki wa hing zo pong e ti a pathin in che hi in bol hi in tong hi in ati na mun chu azun ta ye chen pathin khut aga ne kha bin hi tunia yong ivet na le kain ko te ho dammo ve se na hung to te nga le mi iza nam khanin che na ding mun lo pathin in azada na mun ai che ji ta bin hi ni na ka he e ahin khulum ka ya pathin na na tong mi khat zong ka he in hi ahung ten zo nong ahung la samen ahung dam mota ni le aman jong hi chi ka tho zo mong ta poy ati in tin kol ho kel cha khana anaki thoi ta hi ai wanga chama history venale pathin na sata an tong hi ni mi khat pa zong kana he e ahin kum kho a hi pia bolam tel het dikena ho bunglam kaya na sata na pangkhat adam moni hin ipitiam tiala hin aha ana in number 4 ikama number 4 ikama adametin ana seipe venele number 4 akika wale amate seding chun ana hat walin ahin kho a het diken ho bunglam kaya hongkam hung pang pa chu number 4 la thi in do ken in hin mi hingin dammo ve sit ito val tinga hile ha sanna ito val tinga hile zot na lo ding akizon zi e zot na lo ding akizot zi ti nga hi le achai na le pathian dei lo zong akibol do zi in hin tunin kain ko te ho ilaya hoi ta study ibola le hi chi hi hoi ta amu do the tunin zong nang zong ki gel timin nadam mo phat dinga hele nangin gam sunga veng sunga dammona na satana ve tinga hele koi kom na belam pakai kadam mote nati ahilawa hele pakai ko ma taw na mang dinga pastor ho lam kai ho diken bon ho iko vam na ahilawa hele sumla pai na hung ha sama na business na sumla na pai hung khel ha ahilo le teng le chun koi kom na belam na mun khana ni pitiam til athilu amangin athilu aman je chuni pia bol wam tiala tuilut abol win hi tuilut abol wal ani ni honin ahung do tapon ahung do lo phanin ala do wal khat pa athin khat pa zong na chang salina cho hingu wen hin Christian hin khu a pathian cha khat hi na a pathian in tunia hi boina ei pi ho boina ei chunga lung dinga pha asa yong chane hi mai the exama na feel na ho na lung tup na lol hin lo na hiti ho zi a hi nangin Bethlehem chang la in pathian chu kaleng pa hi ti a pathian na ho na mun chu na dal ha nang ma in a hi lo be mop ga ma zon dinga na ki got kha le sopi na bol khel mong ding hi ti hi tu ni pha na ka sai do no me hi
tu ni hin ve na hele mi khat nu yong chu nunga khat thu sim yong chu kana za in he ibola hi chipa to hin na kichen ham ti a ki do al amana don bu chu oi pu exam kana fail in tin kaza chawal be se na exam ka fail chu kaza chawal be se na ka tup na kal hun lo pha na chu ki zinei do ta hen ka ti le la koi mane na hel lo hin hi chipa lai ta chipa in hela hele ya hi kana ki chen kha hon hi ati so ai wanga akisi wanga anagei sang he ta ne anagei sang he ta ne na exam hi ha sima ka simin tu chung ka pass hit lo na hi ipz hi dem ola pathian in tu chunga hi pass lo dinga ei day hi dem ti azong gel thei khat hi kit na lai chu na ahi lo la tu chung ka tu pa hi kal hin lo na hi ipz hi dem pathian in ei gon pe adang hin te ti a he gel nga hi chu ahin la hi ti lang pa chan ki gel lo helin ta san cha mi izat ham khat he ita san na wa konin akit chi mang zita chi lo na ding mun bol lo na ding mun ki bol zita mi khat pa yong chun ibola hi chan ge ai na ki sa ham ibola kham na theina na ne ham tiala katup kal hin lo pha na su na ding ka he na lung mon na ding ka hol la hi la ya hi kal hun hi kham na thei ka na ne pa hi tai ati cho kain ko te ho tuni hin ve na le elimelek te naomi te in sung hi oi mo ding hi lo pi cho naomi te in sung sanga kho zo nang na umin a hi kei ka umin a hi kei zong ka hi zi e in sunga thil khat ahung hluna ha sa ka sa wal te nga le ka taw nom zi tapon ha sa ka sa wal te nga le bible ka sim nom zi tapon ha sa ka sa wal zi te nga le wa choi la ka sa zi tapon he ahi wangin habakuk them gau pa in thei chang phunga thei chang ga hi hen lang leng pi gu ya ga hi hen nang kel ngoi hong ko na kel ngoi ho zo se hi zong le kei wang pa kai za ki pa jing ing ting ati cho ipithugu anei ham hi chi pa hin Elimelek ten in sung Elimelek le Naomi in EP aneya Hilaya Habakuk hin EP aneya ham na compare bol ti mo Habakuk in wang kel ngoi hong ko na kel ngoi yo se ki chai hen lang leng pi ga yo se be chai ke hen lang ahi lawa hi le na thei chang phunga yong thei chang ga hi be yong le kei wang pakai za ki pa jinging ting ipi ati nam che kei wang pakai za ki pa jinging ting ipi cho sei lon ham che ipi ham Habakuk thugu hi na ahi le Elimelek te hi bel he pathian chu ka leng pa hi ti pa Naomi minun nom nu kitinu hi te ni in sung Bethlehem chang ha ina chang ha ahung be pha na ibola mop ka ma zu jing ham ipi ham te ni thugu hi comparable ti mun nang hoi chi zo chu na hi hi ken jong study ka bol la jin compare ka na bol in ten ke hi na ka vet in ten lekha khat kala akasut chu letin lal kasut na khalanga hi Habakuk kasut na khalang ninglang pa hi Elimelek kasut nintin Elimelek hi na Bible ka muzo se kasut da intin Habakuk hi na kasut da intin Bible chang ho ka su da inte alai lunga keima hi na pa ka su na la atam zo Elimelek to ka kibangin Elimelek sangin ka ga kho zo che ka mudo in hi ne kain ko te ho Habakuk wang cho alo pi dan chu kel ngoi hong ko na kel ngoi che kel ha jong la ti na hi cho nele cha ki chai jong le kei pakai ja ka ki pa jing de he ti chu hilai ta chu Sadrak Mesak Abednego akimat khau chu
leng pa Nebuchadnezzar ko ma chi pi se ong na lim sem thu anga ka bo khup lo ding a hi ka pathian in mai lum sunga ei hu do ding a hi ei hu do hi zong le ati ei hu do hi zong le ati hi pi se na ham bo khup de lo dinga ki gel chu ei hu do hi zong le thase de dinga ki gel lo chu ei hu do hi zong le ata san now dai de lo dinga he ki gel hi ni e hova na Dr. Satkai zin devotion asut kho kasim zin tin hoi ka sa ma jing cho aile ale khasut na khana thusim asut zin tin thusim ho ka ngai nom ji dan azim lo hi thusim khada sunna mi khat hi adam mo ama na hita dila breast cancer ahi eti cho ka umpi jing ding ati lahin ama hin pakai na umpi jing na het dan cho sut cho hoi ka sa dan cho nurse ka daw min almo in ka umpi jing ding hi ka umpi jing ding hi operation azong ka umpi ding hi operation ki chai teng jong la ka umpi na lai ding hi ati operation ki chai a imayo se ki chai kho het pha ni na ma cha mang tai ti so nei mu lo ding he tai ti cha na mang tai paka hin ka umpi jing ding hi le thusim khat asut na kina chi pi ham ti al hin mi khat pa hi jingka se le ho in hin hoin mai pha ten la pakai jingka pha pathin jingka pha te tha solo helin a umin asei ni aila ma hi anato na a hung khel han a hoi lai ham khat a kitabo hele kilomen dam ta lo ding in aum ta ni pathin ko ma ta win pakai gen thei ta ka insung ka ji ka cha ka wa a ka ni khotha ka ke lo hin hilaya ha ke ka thi a ka hi a le ko na wa de ta ma thi le kilometer pathian ko ma ta we phar kha de hin mi kha da hungin aman jong hi chi pa chun hi ti na se cho Zinka nangin vis ni hung bol ta lo good morning ai lo la zinka pha ni hung ti ta lo pha na ke zo nang ko ma ko hung hi a hung te tu ni heri ga ve na hala kain ko te ho amma pa chu amma a hung vil pa po do pha nin a hung dam min ana to do tan hele azino a hung lu le a chat thei lo pa chu ana to do ji chun thladam hi se na za me ti cho a ki chai ti chu thusima chu low pi ka san thu pi ka sa ma jing de hi mi ho example after example pe thei nang hi na yong example tam ta umai chu ka sei bang chun khat langa nang hi na alaya hin nang hi na ki sut la in lang Elimelech hi na zo se jong lang khat lang hen sunin lang Habakuk hi na zo se jong lang khanin sungin lang hoi tan vetien mong mongin koi to na kilo mong mongam ti hi tu ni pha na ka sei do no min hi boina neu khat na to a in sunga dam mo ve se na to a thi na man na to a sumla pai tha sam na to a dam mo ve se na to a le Bethlehem da hangap cha mi pa mi nu nunga gol hang Christian ki ko i zat yum di vem ke jong Canada tha nom ji ne pastor ai kiti wang hin o pastor pu amin jong pastor pu ai kiti a ai lo le reverend pu ai kiti a min zat ta ai ho ji la za hin i zat ve ham khat he pastor jong kapu ngap cha lo ji chu
na mop ga makan jam ji ta ne lalui khat ana mintin zuda ga ma kel an la ta zin mop gam zonin ka cheta ti khat kan na tune ayong hi vet na halakan ko te ho zuda ga ma kil al hazia belhem chang la ina kil al hazia tunia mob gam zon ding mi izat yom divem tunia na tha ben gelote ai la ga zona la ga chi pi hong a result chu mob ga ma aga khopem tawin Elimelech athita hi ayong chun khang do le kilometer khang do hi la je aban kina hi in sim su kina hi le maglon le kilion in ipia bol hon kinam tele mab no me ho zina ki pui kir honte alin zanul so or pa akitin anel zanul so root akitin ai la aban cha humum beket wale ipi chana phakit tam tial hin maklon la kilion athikit honta numei thum achai na ni kisuto ta ve nei khang do mong lo hi ne khang do mong lo hi ne pathini na in sunga boina in sunga ha sat na dammo veisit na thina manna ahi lo la za chom hung pe hui ei ngai lut be set je wa khang do de tiale vetimo pathin lang na be lo zen koi kha do mala sala in hoi lang na zo na metiale kha do mala in nakile he mangche jing ni chapawa mangpa sangin ke kho zoi ni chapawa mangpa awa mang na chu ve tango antui lo nagam vo an du chagama umahita chu khang do di lo chu vo chawa apana khang do di lo chu gilkela khang do de lo anop chet na zo se ki chai za achai na anoi lang pen vo an adu cha de ge ya hung khang do de lo achai na e mayo se ki chai pha ne kapai na ki le ki tang e ti ni hilaya yo hung ga vetang hi chi vetemo Elimelech ten so Naomi hi khang do wa hen nang hile acha te ni be alap ding khu ka ta asan ne hi azipa thi hin ibola ka zipa thi hidem kom namun hidi lo ta dem ti gel do la phadin maglon le kilon hung thi kin hon ai wanga ma ho nomei thum ki sutova umta achai chaina ahung kha do ne chi pi hai zudaga ma pathin na vil ki tai ti phanin ama chun Bethlehem chu pathin avil ta lo dinga kho na ngai tu hi mai thei so pathin na hung vil ki tai ti phan ka di ta poi ahung gel do na chu ahila pathin lung se nen ru nin Israel pathin di ta an kisan kha ini tuna hoi ga ve na hale pathin nang kha ado na dinga na ko na za chom au me pathin ei ko naw hi pastor ho mangcha ei ko la ya chi ho chu mi wang pha ki hi in evangelist so mangcha ei ko lai chu pathin nin ei ko lai hi mi wang pha ki hi i bible mangcha ei ko lai hi mi wang pha ki hi wa choi la ei ko lai hi mi wang pha ki hi ahin lahiti ho zo sia wa choi lan zong asu kha abu talo ako do abu zo talo ako kha abu zo talo pathin to say evangelist pastor hon zong ako kha abu talo bible in zong ako kha abu talo ho so pathin in ama ko na ding za chom hin nei te ve ta accident ham mei chang ham mei ko ham za chom nang mat na dinga pathin na ne hi
ai wang la chen na kile di pu na kile di pu ti tu ni pha na ka sei do no in tun jong kumil hun diu tai kain ko te ho kumil hun diu tai i jong le tu ni hin mob ga ma ko nin kile ki do hitin zuda gam kel ha jong le pathin in ahung vil ding hi pathin na cha te se gi me bo win adal ha mang lo hel ding hi avil te din pakai nang in nei vil ding hi nei vil to ka se nang dal ha pong e ti hin ki pang le zakom in pathian an ki bot pia pathai nei bo to ka sa kal ha lo ding he tele na mini pi ham tele zakob mi gu chapa na hu na ma mi la pi pa zakob ka hi bo we tele na min chu zakob hi talo ding Israel ki ti ding he ti an sei bang hen tuni mob gama khopem te po te Zudagam bel he makil ha zong le Zudagam tau te tia chom cha ekitil kho now pathinin athu phathei bo pe tau han